أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأنتهذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.
بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض ميتة أحيينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا ينزوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا والفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بسبب قراءة سورة الياسين يا رب العالمين اللهم اغفر أمواتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحفاء كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وعزتهم من العذاب القبر وأدخلهم جنة الفردوس يا رب العالمين اللهم بلغ وأوفِ الثواب ما قرأناه وما تلوناه هدية واصلة إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم وثم للأرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات وثم خاصة إلى ما نويناه تقبل منا بحرمة الفاتحة. Informacija o pravaklasu doniringe džemijake dešo وصلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله كرا حمدك الله عز وجل وآيت الله رachia sale mengoro كرا حمدك الله عز وجل واسو akale voz vishime dinea pravya korolea kya kashuke kana gafletime kalbia كرا حمدك الله عز وجل واسو putingamen kwa voz vishimo dinea chalo voz vishime celia emidalia kwa mubarek divana salavatiem selamia uprala maro primeri učitelji pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam upraleskeri familia em upralsao kola so gjithinga kale voz vishime porukencar ema kea dunjaja na muklemisa raver osvensar muslimanja. Sagili me pralale ne penjale. U islamsko umeti kuvjako nevo islamsko beško je sa raktovela komasek Muharrem ili računindo prema muslimansko beš kuvjanki nevi 1448 godina. Allah inshallah te del bereketi napredija em tarakela mentaroseko ek bilachipе, so na neamen takati ti izdržina. Koga se ti neamen komasek Muharrem, vojedna dva značinela pralale o masek Muharrem italo masek achalo iskušenija, najbare manušengoru, najmangle manušengoru, a da italo pejgamberije. Vojedna dva masek italo i pobeda sabrea sokerge o iskušenja koga alolenge kolengo rošero. Modoleske da pralale, Wallahi azza wa jal kakva kontekst spomninela menge o pari pe pejgambereskor alayhi selam socela mes harumeti te siklova o pari pe dunja jako talo neminovno. O muslimani halola i dunjaja ojna nestabilno kere rahat lukoskor. O muslimani halola peri pozicija ki dunjaja i dunjaja talo tan probleme skoro. O rahat luku italo ko dženeti. O muslimani italo svesne dunjajake o Adem alayhi selam aloki dunjaja ka znake. O Adem alayhi selam na aloki akaya dunjaja nagradak. Alve pralale kakva masek so pejgamberja si dinge najbaro paripe. İbrahim Aleyhisselam fırdingele kiyak civdote tharenole. Yusuf Aleyhisselam fırdingele ko bunari civdote mudarenole. O Musa Aleyhisselam isto faraon imleski ueska cidinga paleste tu ništinelole. Kakva masek da mudarge unugotaro pejgamberi Aleyhisselam Huseine radijallahu an. Sa kavava kerela menge falalen obare manusha ki istorija islam meskere nesarda kerela pe odromđiko uspeh italo paro. No morate vakera dega falalen istovremeno zajednica. Amen koaso dživdinaja. Amen ajdi sjame namare sobstvene iskušenje. Ajde falalen amaro umeti amen sarmanusha alam klasavko stanje ajde koga nekoj pučelamen sarsjan. Ne sana dva o odgovoru menge motorno kovata rečiptevel po šukarsiju. Ama ki globala na neo šukar. O kalbi talo tažno, o kalbi talo na radosno. Ajde pralalen, amaro najbar iskušenje i talo halilam o dživdi petovel bizo problemija. I prandim te ovel bizo problemija, ili pak sastipe bizo nasvalipe, ili pak trgovija bizo našalibe. A kva je talo sostavno delo? Ajde normalno ulote šuna razna haberja, neve iskušenja ko sovremeno momenti ki sovremeno doba. Ajde vaker tuke skoro na ne dive, te na pravete akja. Te napratine medijumija, socijalna mreže, a te našune filjani terno manuš na kraj dunjaja. Koborlja de haberja šunaja terno manuš maksami rako dobingja.
ki sovrachaica kotana klea. Sa kava nesar koga šunaja ki denešnica, a kva i talo nesar sovremeno iskušenje ki sovremeno zajednica. Kobor li kobora i dve roditelija endija, da. Naša libe maksime, korana berša, puča da ja duša, puča da va kalbi, kobor li telefonje i tale pravde, samo te dikeli slika pereč haveske, kobor li kobor rodelape, ne save videa tari arhiva, te se tinem pe ko glaso pere maksmengor, kobor li kobora e ve roditelja pravena, o udar tari sobo maksimi kaj so pašljola sine. Каква е тало и дуњаја? А каква е тало реално самаре искушен кога со вела емикрола пучи соске саакал? Дали одоборо девел на мангеламе? Или акари га иси некоја порука со требела те халјова? Ва секако иси порука. И порука и тало палален, понекогаш дикен омануш, кога вела ќе савки ситуација кога и тало некасар независно, кого вела пердел коркори пестар, а два мануш пошминела то вел насилно. Ов појтало никој на не. Понекогаш палали, но Аллах ја неламен која савке ситуација. Деламен кој дживди пе некола ситуација протива марокефи, те освестинеламен вакериндо. Еј, перки пув, и си ту девел. Аллах и тало адава, Сарсоту еке најате куе ки маки мелакергјанло. А замислин Аллах Азza wa Jal со шајте керела мен. Валај манглата кламеге перки пувариц. Маздино добор. Насјан вечно. Джан дека и ситу дивеко ака муке ака ја дуњаја. Понаодори га палален и мудро стало со село мануш тиранел тарица кори песте се амено мануша сетинамен ко Аллахи кога не саравеламен гене коа парипе. Тога шо мануштало свесно ко девел, кога искушингале неколе на свалиба, ко чавуиле операцијо вела, кадеке аман оджа манга курбаните чинав, чавескере састипас, аман кај шајте дав садак, аман и сили негде акарига и бире кјатјате кълна, аман анак не са во руке джијате читинаве чавеске чак, аме тога ще тинаме ко Аллахи. Насминате халва ко Аллахи нешто леламенда, забрани неламенда, дека дали Аллах Азza wa Jal мрзинелам, учава ту такатар муслиман. Ко кера кои си ту тек насвало мануш. Ја два насвало мануш мангела, пеко бакроте хал. Некоа хабер пердо калориенцар, и ту пенеа нана не те хадава. Мора ки диета тове. Абе начала керела мака, мора кава тове. Опучи бе джитуте. Дали кога забранинеале тарлеско рокефи со мангела те хал, дали мрзинеале? Нана неко право со родела, со старцидингјанан ги охајбе пијбе, понекогаш оцидибе, понекогаш и забрана тар некола буке и тало рахмети према два мануши. Ја гјалго Аллах Азza wa Jal понекогаш анеламе ге некола ситуација против амарокефи, со цел о Аллахи леламен дар нешто, за да те деламе нешто. O Allah Azza wa Jal delamen pari pe ki dunjate delamen loki pe ko ahireti. O desko pejgamber al-Islam ka vakerel. Ajeben li emri mu'minin inne emru kulluhu khair. Čudno i talo hali sosojba i keverniko nesker. Ki sekva sosojba talo ko kjari. Sekoga štalo ki dobivka. Poasarela le šukar. Elhamdulillah. Açalo elhamdulillah. I sile nagrada. Poasargale nekoa bilačipe. Ov kerela sabri. Emačalo sabri i sile nagrada ko Allahi Azza wa Jal. Inaku psalalen, trebala това svesna, дека према у иманju iskušenje da vena mengi. Najpar iskušenja kakea dunja sine pejkamberen. Pejkamber al-Islam kava kerel, eşeddu nasu belau el-enbiya'u. Najpari bela so sine kakea dunja sine pejkamberen. Palo dova okula kojta le popaše džiko imani o lencar. Inaku psalalen, Wallahi Azza wa Jal,
кога створинја емануше, вакергалески ли функција, олеско Аллах Коран какрел, лекад халекнел инсану фи кабад, емамен емануше створинјаме по парипе. Омануш секако кол по парипе. Аква и тало пралален и природе дуњајакери. Те синеа каја дуњаја рахати бизо проблемија, амаро пекамбер алиселам кој сине најрахати. Олеско Аллах азза ва џел кава керел, елем нешрах леке садрек, ва вадана анке уизреке леди анқада вахрек, ва рафана леке дикрек. Зарамена правјам торо колино Мухаммед. Ем цидингам се по абилачипе, ем ваздингам торо андибе, торо спомниве. Дали приметина карига некола ситуација? О Аллах и тало адава социдела о пари петарамаро калби. Бизо Аллах има очекуј, о Аллах те срединел торо дживдипе. Бизо Аллах има очекуј бахтија каја дуњаја. Одолеска кариго Аллах и аза джавакла, о Мухаммед, ма бистерко која пари песјан сине. Мецидингјум туке кога сјан сине напуштимо саринендар. Месјума два ковасоли люмтут кориманде. И мекергјум мулете чаве, вакергету ке бизо спомен ка чове бизо тороанав, мериндо тука мерету на. О Мухаммед, мекергјум торо Аллах те спомнига да джико јомул кијаме. Ема и две сои сијамен на не минута, ако свето те нашуне, ешхеду енне Мухаммед Расулуллах. По те доресе джико аква бари жртва требела с не пекамбереска алиселам. Дикено пекамбер алиселам, соске чило бизо дах, соске барило бизо дай, соске парангја пере максимен, мангело Аллах такова менге. О Мухаммед, ту нас минеа, те препишине, а два со достигнига, амо дах, а дик ми дай, а дик ме чаве, на. О Мухаммед, сасо ка препишине, сасо ка дандине, ка дајандине управманде. Емодолеско Аллах аза ва џел, понекогаш лела мендар што мислинаја, ме бија кале скоро нашти, кавај тало моро крај, на. И цел тало Аллах такел, никој би ни каскоро, мате мислам дека нашти, секој би се каскоро шај. Единствено мануш бизо Аллах и нашти. Подолеско Аллах и аза ва џел, понекогаш ко живото анеламен га савке парипе, леламен даре најманглен, те вакламиге, манушеа, улу мерако те шуна второ гласо сарвакла Аллах. Улу мерако те дикавте рева ста сарваздајален китери доваја, скрушено манге дова кераја. Се ки глобала пралале на мено манушасјам незахвална. Амен кога маре букја саа гјартало тап, амен бистраја ко Аллахи аза ва џел. Јодолеске пралален кога араксовамен која савке ситуација, ко парипа, кога мислињето калбика пајрол више тари туга, кога улян песимисти которо дживдипе, кога мислиња аљам джико кај, со требела те кракварла ситуација. Сарте пренакварла парипе, сарте ци дамен тарадле искушение. Првенствено прала муслиман, кога вела туки искушение, джан сјанс некога флети таро Аллах аза ва џел. Прво освестин торо калби прему Аллах тиранетот коле скоро дром. А која тало ек најважно бути. Дуито бути со требела те кера прала муслиман. Кака ситуација и тало најважно сабр. Аллах аза ва џел као вастаину би сабри ва сала. Поможи коркориту мен сабре намазе. Одолеске сабр дждонен и силне награда бизо бројка ко Аллах аза ва џел. Керен сабри со гота велкото марошеро. Секирацијаја о парипа на побединена. Секирацијаја и секирација ка халтумен о проблеми ка чо. Увек овен свесна со гота велкото марошеро предходно таро Аллах и тало пишимо. Тогаш каске хољане. На чола туке ништо авер, освен тове задоволно, дали Аллах аза ва џел со одредингат. Дуито бути муслиман. Дуито бути и тало иран тутко намази. О асхабија кога овенас неко некоја парипе,
Prvo so kerenasne, lenasne poro vezi emiranena pe konamaz. Najpaša je krobi so šajto vele Allaheske i talo kad dva momenti koja se ankisežda e Allaheske azza wa jal. Saro Allah to da zvino pe amenge pralalem durtaro namazi, durtari džuma, durtari teravija, durtaro bayram namaz. Mukali tano Allah tara kelamen, o Allahi penelamen o namazi delamen dovaja. Кога завршне намази пран сарсо араклянман, о Аллахи тара кьоту, саво араки бетелу пралманде, за фатимосю мачало Аллахи. Со да де приоритети ком амаро дживди пангла ко Аллахи азza wa jal. Ordesке пралален, ко акала паре моментия, тиранамен ко намази ко Аллахи азza wa jal. По наодорига, увек не потме лош, товелтме шужо мисли бача ко Аллахи азza wa jal. Amena halovaya Allah eskeri mudrost. Amen sam butik nete halovaya Allah eskeri mudrost. Wallahi talo mudro, po nekogaš lela mendar nešto, zada te dela men poviše. Džanena po ribari koga džala ta starelo mačko. Po mora kurbani nešto te kerel ki jadica te čivel. Dali ne se okirmo ili potikno mačo, pa te mangela somita se duri kanida ga čivel. Bite de nešto barona štitele. Agarda talo dživdipe, na štite uspine dodeka nešto kurbani tutar novela. O Allah da taro ibremi, prethodno rodinja, ušti činte čave kurbani. Zada so, po kraj takveske gradina kana moroker. A kana ovda sajpe kamberengoro. Odoleske prala musliman, trebela te halove nekola bukja. O gjuli so i gjuli, ko bor šukar izgleti sile. Ma bistel, trujal peste care isile. O more so i more. Sakana sauro manușaca sigarenko a dva more. Poa kak izvedinela šukar smirimo. Ma bister, leste da bura ovela. E ma bister musliman i rat. Ko bor barik to ovel, o sabahi morate bianjo. Ema gjarna palale na maro dživdipe. So god te avel tu nege kotoma rošero. Maoven skeptična. Dživdine nadaja ko Allahi azza wa jal. Uvek to ven zahvalna ko Allahi azza wa jal. O Allahi azza wa jal. Deka obdarin jatu meni mane. Je kvažno poruka džikosao terne. Ej ternale. Ma mislinen deka sen ko terne bešajem deka omerive i talo durtu mendaš. Dali dikena ko posledno vakti ko bo sa ternem terne dženazi ispratinaje. Nikoja mendar dogore Allahea na kerja. Popravinen tomar odnos tomare Allahea. Smirinen tomare Allahea. Se te nakrani dunja ko bila čohali, ma bister sartalo toro merive, a garda i talo tajsa toro proživive. Odoleske kakela dova ko Allahi azza wa jal. Tara kela me tara malo gafleti. Te vazdela mare kalbja tara mare gafleti. Kera dova ko Allahi azza wa jal. Wallahi tara kela me taro seku iskušenje so na namen takati ti izdržina. Kera dova ko Allahi azza wa jal. Tara kela men tari bedaja. Tara kela men taro seku iskušenje. Kera dova ko Allahi azza wa jal ko amare kera Allahi rahatlık ya neka del. O mangi pe neka zavladinel. O inat ya mendar neka dujra kerel. Kera dova ko Allahi azza wa jal u imanite klamenge najšužo. Nešto toro komare kalbija u imanite zamanga. O haramja te mrzinata rotuja hakja te naša. Kera dova ko Allahi azza wa jal amare maksimeno Allahi kolengere droma neka arakel. O borčja taramare kera neka dujra kerel. Amare nasvaleno Allahi neka sasarel. أمر مولنك والله جنة نكدل أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحميد المجيد. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Provavelmente ti izvestinavtumen kako dinao farzja tari gjuma namaz, palo farzje gjumakere kako dinon ma gjenaze namaz, pa pala da koja čunu kola ka produžente kod nempesko sunetija gjumajakir. Kere njete kod na farzje tari gjuma namaz. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Članin Angliamente siamo in cenaza muška osoba, kerala pelafina kraj dunjaja, tarmano pal ošero singer deskoro čavo, ale inšallah dženeti neka dede, pafi makfireti neka krili inšallah jara. Taro dužnost i sjamen čala pinjakoga presidena ko ahireti, teko dinarenge cenaze namaz i nagrade Italija menge i dova Italija inšallah lenge. Koje talo prisutno koje kълдиве дженазе нама сем prisutno koje паробе ке дженаза коро и силе награда сардуи бърдия ухуд се бапия, по koje talo prisutno makar po kълдиви или само по паробе и силе награда сарек бърдо ухуд се бапия. Дженазе нама со хукми деску тало фарзу кифае облигатно дужност, група манушенгери. Дженазе нама со сам петаро штар текбиря, коти prethodno potrebno te kera nijeti, on nijeti talo butikal beskoro, kerava nijeti kod nav dženaze namaz ko Allah eske azza wa džel, salavat je pejgambereske, dova mi teske, a na početno tekviri Allahu akbar, čitna subhaneke Allahumme, po kraju dodaj na wa džele fe nauke, ako nažna subhaneke, onda čitim Fatiha, kod to tekviri, a na salavatijem selavnije pejgamberske, Allahumme salala, Allahumme barikala, Котрито текбири кера дова чал дженазе намаз Аллахуме кфили хайна умаитна ва шахидина. Ако на джана кеа дова молин тутки тери чи пачала ква прав о Аллахи афи макфирати текереле, а ная пандек текбири ем да селам. Керена халали акале пшалеске, керена халали некол керениет. Ай нека джани и дженаза на нешка послема нека членла спротивно. Дуј дженет, три дженет и клона табутите позора леча неки клона врял, тира на повратно табути. И клей, си чал. Какаво дори. Астар, ошеру преакари. Хвалится. Muhammed Can tumeno korik şersat aven tumena kariga. O isto dorik mu keno šeru upresam. Eklerim. Leçin. Tamam, şukarsın. Tamam. Gelin getir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. للفاتحة. Omeri dali akariyasan. Trebala tecali cenazay. Şahit köven tumen. Baba.
على رسول الله الصلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب ذو الجلال سبحان الله. سبحان الباقي